je vous invite à commencer ce culte par quelques chants, lecture de psaumes, et puis après nous aurons une méditation en arménien puis en français. Ինչպես սիրելի են կուպանագաներըտ ով զորացդեր, իմանցս կպապակի ունա և գմարի, դերոչը սրահներուն ամար, իմ սիրդս ու մարմինս ծնծությամբ կաղաղագեն, գենտանի աստուծույն, ջնջղու գնալ դուն կդավ, ու ձիզերնագը իրեն կույն իր սակերը տնելու ամար, ու սեղաներուտքով ով զորացդեր, իմ տակավորս ու աստվածս, Երանի անոնց, որ կուդանըտ մեջ կպնագին, անոնք անտատար կեզ վիդի օրտնեն, Երանի այն մարդոց, որոնց զորությունը կեզմե է, ու իրենց սրդին մեջ դանըտ ճամպաները գան։ Արդասված հովիդեն անցնելով, աղբյուրի վես կնեն զանիգա, առաջին անցրե վնալ օրտնությունով բիդի ձածգե զանիգա։ Անոնք զորութենե զորություն բիդի երտան, Մինչև որ Սիոնի մեջ Աստծո առջև երևնան, ով դեր զորած Աստված, լսե իմ աղոթքս, ականջ թիր, ով Հակոբի Աստվածը, ով մեր վահանը Աստված դես, ու քու օդյալիտ երեսին նայե, վասնզի քու սրահներուդ մեջ, մեկ օր ուրիշ դեղի հազարեն աղեկ է, Ավելի նախնդրեցի իմ աստուծույս դանը շեմին վրա գենալ, կան թե ամպարիչներուն վրաներուն մեջ բնագիլ։ Կանզի դեր աստվածը արև ու բահան է, դերը շնորք ու պարկ բիդի դա, պարությունը բիդի չբակցեցնե ուղությամբ կալոներեն, ով զորած դեր, երանելի է քեզի ուսացող մարդը։ Nous aurons aussi en français ce psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi.
Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Prions à Rotenk. Երկնավորայ սրտանց քեզի պարփուդանք այս օրվան համար, այս կյանքին համար, որ գշնորես մեզի, քու բարիքներուդ համար, ու օրհնություններուդ համար։ Եմանավանդ ով դեր քեզի պարփուդանք, որ գրգին մեզ հավաքեցիր քու ներկայությանդ մեջ, վստահալով որ դու նոս ներկա կգտնվիս, քանի որ դու ես որսած ես, որ 2-3 հոգի է, իմ հանունովս հավաքված եմ, ես հոն եմ, և գիտենք ով դեր, որ հիմա հոս ես, և քեզի պարփուդանք, և գխնդրենք, որ դու նորտնես այս պաշտամունքը, դու նորտնես բոլոր անոնք, որոնք պիտի լսեն այս պաշտամունքը, և օրհնեն զանոնք, հիշե ով դեր բացականները, հիվանդները, հիշե տարաբյալները, նաև հիշե այս աշխարհը, և շնորհե, որ եկեղեցիդ կարենա լույս հլալ, լուսավորել այս աշխարհը, որ այնքան խավարի մեջ կգտնվի։ Օրհնե ով դեր քո խոսքդ ամեն տեղ, բոլոր քո եկեղեցիներդ օրհնե և մեզ allով օրհնե Iisus Christosի անունով։ Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette belle journée que tu nous accordes et nous te remercions pour cette grâce de la vie que tu renouvelles chaque jour. Merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes, merci pour la vie, merci pour la présence aussi des uns et des autres, et merci surtout pour ta présence à toi. Seigneur, merci d'avoir dit que là où 2 ou 3 étaient assemblés en ton nom, tu serais là, tu honorerais ce rassemblement. Nous te remercions de ce que tu es là avec nous. Et nous te prions afin de bénir ce temps, de bénir chacun d'entre nous, comme de bénir également ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent sur Internet. Et nous te demandons, Seigneur, d'être aussi avec nos malades et nos personnes âgées. Nous te prions pour ce monde aussi, afin que tu aies pitié de ce monde et que tu accordes à ton Église d'être réellement une lumière en ces temps troublés, en ces temps de ténèbres. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être réellement cette lumière, d'être marquer cette différence de ce monde qui vit dans la peur et dans la crainte. Accorde-nous la grâce de vivre dans la confiance et dans la joie avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Եկեք միանանք մեկ ձայնով, մեկ հոգով, առաբանենք Տիրոջ անունը, նա մեզ կսիրե, բարիքներ կշնորհե, առանց իրեն կյանքը ոչինչ է, ինքն է աղբյուր կյանքի, ուրախություն սրտի, Հիսուս Քրիստոս է իր անունը, եկեք միանանք մեկ ձայնով, մեկ հոգով, առաբանենք Տիրոջ անունը, եկեք երգենք, ծափսարկենք, առաբանենք Տիրոջ անունը, նա արժանի է մեծ փառքի ու պատվի, ալելույա փառք Տիրոջ, նա արժանի է մեծ փառքի ու պատվի, Alléluia, Père. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant
toi qui m'accompagne au pavis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Die gedank als we gosken nach Matthäus bedaran, das ne jirort geluch, Aracina maren mince vinirort amarner, Yefedo das ne utirort amarneren, mince que san jirort amarnera. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 13, des versets 1 à 9, puis des versets 18 à 23. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et puis un peu plus loin, à partir du verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Avoir des oreilles pour entendre est une chose, entendre en est une autre. La parabole du semeur interroge ce matin notre façon d'entendre, la nature, la qualité de notre écoute. Il semble que du temps de Jésus, on pratiquait déjà ce genre de zapping, un peu une façon d'écouter les choses sans trop y prêter attention comme l'on fait aujourd'hui, de passer d'une information à l'autre sans trop y attacher d'importance. Avouons que de nos jours, cette tendance qui devait exister déjà du temps de Jésus, puisque Jésus raconte cette parabole, cette tendance ne va pas en s'améliorant, bien au contraire. Notre espace d'écoute aujourd'hui est saturé, tellement nous en recevons, nous sommes bombardés de tas d'informations. Une autre particularité de cette parabole, c'est que nous en avons une bonne partie interprétée par l'auteur lui-même, par Jésus. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire ce matin, à nous qui
sommes certainement ici tous des habitués de la parole. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole, dit Jésus, on peut d'abord se poser la question, mais de quelle parole s'agit-il? Car il ne faut pas oublier finalement que du temps de Jésus, les évangiles n'existaient pas, les épîtres n'existaient pas non plus. De quelle parole s'agit-il? Est-ce que Jésus pense à la loi? Je ne pense pas, parce qu'il parle de la... Il aurait dit la loi, s'il pensait à la loi. Mais il parle de la parole du royaume. C'est une expression qui est assez particulière, qui veut attirer l'attention aussi du fait que ce dont il est question ici, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe qui, c'est la parole elle-même, la parole faite chair. Et ça nous amène à penser avant tout à l'essentiel du message de l'Évangile. Quel est-il cet essentiel du message de l'Évangile? Cette parole du royaume. C'est ce que Jésus est venu nous annoncer dans le monde. Parce que finalement, Jésus est venu dans ce monde pour nous révéler quoi? Pour nous révéler la vie d'après. Pour nous révéler qu'il y a un autre monde. Pour nous révéler qu'il y a une autre vie. Il est venu nous révéler et nous dire aussi que c'est un monde qui est complètement différent du nôtre. Un monde dans lequel il n'y a plus de mal, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus d'injustice. Il est venu nous parler de ce royaume qui est un royaume merveilleux. Car il est vrai que chacun s'interroge dans ce monde. De notre côté, nous ne voyons que la vie qui se termine, et puis finalement, ceux qui s'en vont, ceux qui nous quittent, les morts, on ne les voit plus, on ne les entend plus, ils ne reviennent plus jamais, on ne sait plus très bien ce qui se passe. Il y a pour nous un mystère, et c'est ce mystère que Jésus est venu éclairer par sa parole. Il est venu nous dire simplement qu'il y a un autre royaume, il y a un autre monde. Et ce monde-là, il est éternel. C'est pour ça. Et c'est ce que je suis venu vous dire. C'est ça la parole du royaume. Et puis pour combler le tout, Jésus aussi nous a révélé qu'il n'y avait qu'une seule porte d'entrée à ce monde et à ce royaume. Et la seule porte d'entrée, c'était la foi. La foi alors pas dans n'importe quoi, la foi pas dans un Dieu nébuleux, mais la foi dans tout un programme qui intègre à la fois la repentance, la demande du pardon de nos péchés, qui intègre aussi la repentance de demander pardon, mais aussi l'accueil de ce pardon, qui intègre aussi la foi de croire que Jésus-Christ a expié toutes nos fautes, c'est-à-dire qu'il les a assumées entièrement à notre place, et que désormais nous sommes libérés, et que si nous croyons, nous entrerons dans ce royaume. C'est bien l'essentiel de la parole du royaume que Jésus est venu semer dans ce monde et qui se transmet depuis. Alors comment réagissons-nous par rapport à ce message? Et que dit Jésus à ce propos? Par cette parabole, Jésus nous dit qu'il y a 4 façons différentes d'entendre ce message. Tout d'abord, on peut entendre sans comprendre, ou plutôt sans vouloir comprendre. Trouver que ceci est peut-être un peu trop mystérieux, abstrait, et puis peut-être qu'on pourrait dire « non mais c'est trop beau pour être vrai quand même, il ne faut pas nous prendre pour des enfants ». Penser que ce qu'on nous dit, c'est peut-être pour nous rassurer, ou on se le dit pour se rassurer. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent encore comme ça. Ou bien on peut aussi se questionner par rapport aux autres religions et se dire, mais finalement, pourquoi celle-ci et pas les autres? Qu'est-ce qui nous dit que c'est la seule réponse? Alors, dit Jésus, lorsque l'on reçoit la parole avec ces questionnements, le méchant vient et enlève, efface ce qui est entendu,
On peut dire que le doute ouvre la porte au malin qui rend l'écoute complètement stérile. Ensuite, on peut recevoir ce message aussi avec joie, s'enthousiasmer pour cette bonne nouvelle et se dire « mais c'est super ! Un monde éternel où il n'y a plus de mort, plus de mal, plus de souffrance, plus de larmes, mais c'est extraordinaire !» Et on peut y adhérer, on peut se convertir, on peut se faire baptiser, on peut être membre d'église. Mais, dit Jésus, pour certains, cela ne durera qu'un temps. Cela ne les intéressera plus à partir du moment où des difficultés arriveront, à partir du moment où des épreuves arriveront, des persécutions, alors ils renonceront, ils retourneront à leur vie d'avant. En troisième lieu, Jésus nous dit on peut recevoir ces paroles, y adhérer avec foi comme les précédents, mais pour d'autres, il y aura un autre problème, c'est que ce qui va rendre cette parole inefficace, ce seront les soucis de la vie. Lorsque les choses de la vie prennent tellement de place dans nos vies, qu'elles nous envahissent tellement, au point que la parole du royaume est totalement mise de côté, totalement oubliée, totalement étouffée par tous les soucis et les tracas que nous avons. Et comme le monde s'est très bien occupé de nos pensées, alors on peut facilement entrer dans cette voie. Ce qui donne une vie chrétienne sans fruit, une vie chrétienne sans grand changement, sans trop de différence, mais à la fois une vie chrétienne sans joie, sans espérance, une vie chrétienne où on est étouffé de nos tracas, une vie chrétienne où sans cesse on se soucie, sans cesse on est toujours dans tout ce qui est péjoratif, où on est sans cesse en train de se dire « oh là là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer ?» On est sans cesse comme si on était, je dirais, assailli par des pensées négatives. C'est lorsque les soucis de la vie étouffent la parole d'espérance que Dieu a mise dans nos cœurs. Parce que l'évangile est un évangile d'espérance. Et puis pour finir, on peut recevoir ces paroles, y adhérer avec foi et vivre ces paroles. Vivre ces paroles pleinement, marquer notre différence et vivre avec cette perspective du royaume de Dieu. Mais cette perspective du royaume de Dieu, il ne faut pas la confondre avec une sorte de fuite en avant, une sorte de démission de la vie de ce monde en attendant le monde à venir. Non. Ceci n'est pas du tout dans la pensée de Jésus. Parce que Jésus ne suggère pas de dire laissons les choses aller, puis attendons que le monde futur vienne, et puis pour le reste. Non. Jésus parle ici de porter du fruit. C'est-à-dire que vivre dans la perspective du royaume de Dieu qui vient, ce n'est pas seulement attendre ce royaume, mais c'est porter du fruit. Un fruit qui peut être de bonnes actions, qui peut être tout le fruit de l'Esprit Saint. C'est une écoute qui va changer, qui transforme nos vies, et puis qui amène à vivre une vie qui soit pleine d'amour, de pardon, de joie, de bonté, une vie pleine d'espérance, une vie extraordinaire. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne qui porte du fruit, c'est une vie qui respire de l'Esprit de Dieu. C'est une vie qui espère toujours. C'est une vie qui apporte toujours de l'espérance, qui apporte de la paix, là où il n'y en a pas, qui apporte du pardon, qui apporte de la réconciliation. C'est une vie qui est active. C'est ça le fruit que nous sommes appelés à porter. Alors posons-nous la question ce matin, comment avons-nous reçu cette parole du royaume? Comment la recevons-nous aujourd'hui? Que faisons-nous de cette parole et quelle est l'influence de cette parole dans nos vies aujourd'hui? Comment est-ce que nous incarnons ce message? Et puis pour finir, je pense que ce n'est pas pour rien que Jésus a pris comme exemple pour parler de cela, l'exemple de la semence et de la graine, qui nous rappelle que toute parole de Dieu est comme une graine, une semence que l'on met en terre, ce qui veut dire que pour que ça pousse, pour que ça donne quelque chose,
il faut en prendre soin, il faut la nourrir, il faut l'arroser, il faut veiller sur elle, et puis il faut entretenir cette écoute de la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a aussi tout un facteur temps à respecter. Une semence ne pousse jamais instantanément. Il faut du temps. Que ce soit dans nos cœurs, que ce soit autour de nous, il faut du temps. Alors ne soyons pas impatients. Prenez donc patience jusqu'à la venue du Seigneur. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. On dit généralement à bon entendeur salut. Alors, soyons de celles et de ceux qui se réjouissent de cette parole du royaume, qui rendent grâce à Dieu pour cela, qui adhèrent avec foi et qui vivent cette parole, qui porte du fruit, qui vivent une vie qui honore Dieu, une vie pleine de fruits de l'esprit et des bonnes œuvres qui l'accompagnent. Et ce, jusqu'à son retour. Ne nous laissons pas ravir cette parole, ne nous laissons pas ravir cette joie par les difficultés de la vie. Ne nous décourageons pas face aux épreuves de la vie. Ne laissons pas non plus les soucis envahir cette joie et cette espérance du royaume, mais portons de bons fruits et bénissons Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée. Amen. Bidi charulagenk hayrenov, bidi gartank. Aha, sem tsano yelav, vor sem tsane. Yel gutsanesh, mekkaniner jampun kovingan, yev terchuner yegan, yev geranzari zanonk. Urishner avrajut dereruvra ingan, urshat hochchugash, yev shutma pusan, Orin chorungutun chunenalun amash. Sagain arevun zakat adena ayretsan. U armat chunenalun amash chotsan. Urishner ingan pusherumech. Pusher yelan u chechtetzin zanong. Urishner ingan arek horin mech. U bedur devin vor megunder hayrush. Vor batsun ye vor yeresun. An vor le selu agam chunit on le sait. Et das noutelor famaren. Hima tuk sem tsanorin arag le setsik. Amen o vor takavorutian chosk gelese u mitk charnesh. Charguka u anor serdin mers sanvaze ge hapestagat ge. Asiga eine vor jampunkov sanvetsav. Avrajut dereruvra sanvază, eine vor ier plăse hoscă șutmă urachutiam căntunizaniga. Paitsirmeci armat cunenalov, kit jamanak gădeve, u ier pneutiun gam halazank la hoschina marș, șutmă găcaitakri. Ușerumeci sanvază, eine vor ier gălăse hoscă, Աշխարհիս սպահումը ու հարստության խապեությունը խոսքը գխեղտեն ու գլա անբդուխ իսկ աղեկ հողին մեջ սանդվածը այն է որ երբ լսե խոսքը միտ գարնե եւ բդուխ գուդա որը հայրուշ որը 60 որը 30 ան որ լսելու ականջ ունի թող լսե Lăselu agan chunenal pammene, sagain lăsel uriș pammene. I think nice vor Iisus găse mezi, ais aragen gichutsov. Meng mezi aisor ais dante meng inch pes gălăse, inch de sac lăsoner enc, ais hos că inch de sac astesuciununi mer giankerun meci. Nach vor hoskin vera periare hoscă. Iisus găse takavorutian hoscă. Assim takavorutian hoscă, gălna căselte avedaranin getronene. Vor gânere gheațene mezite, Iisus inchu amaș, ai să-și hariegav. Iisus inch hosk de vaze mezi.
Ավետարանը գսեմ էզի, թե Իսուս այս աշխարհ եկավ մեզի հայտնելու, թե ուրիշ աշխարհ մը գա, ուրիշ կյանք մը գա։ Քանի որ մենք չենք գիտեր եւ չենք տեսներ, մենք միայն կտեսնենք այս կյանքը եւ կտեսնենք մարդիկ, որ կմեռնին, եւ ոչ մեկ բան չենք տեսներ, եւ չենք գիտեր թե ինչ կլա։ Իսուս եկած է այս աշխարհի մեջ հայտնելու մեզի, թե ուրիշ կյանք մը գա եւ կյանքը կդեվե։ Եվ Իսուս նկարագրեց մեզի համար այս կյանքը, որ պիտի գա։ Գսե թե հոն այս աշխարհի մեջ ալ ոչ չար գա, ոչ մեղք գա, ոչ դանչանք գա, ոչ հիվանդություն, ոչ մահ, միայն դերոջ էներգիայությունը, ուրախությունը, հարաբանությունը։ Այս է թագավորության խոսքը, որ Հիսուս եկած է մեզի հայտնելու։ Եվ Հիսուս ոչ միայն հայտնեց մեզի, թե այս աշխարհը գա, հապա նաև հայտնեց մեզի, թե ինչպես պիտի կրնանք մտնել այս աշխարհի մեջ, այս նոր երկրի մեջ։ Ավետարանը գսեմ էսի, թե միայն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, միայն իր խաչով, միայն մեղքերու տողության հնդունելով եւ հավատալով եւ նոր կյանք ապրելով, միայն հոն է որ մենք այն երկրի մեջ, այս նոր երկրի մեջ պիտի մտնենք, երբ որ այս երկիրը պիտի ցկենք։ Անորամար մենք մեզի արզդանք, թե ինչ է մեր վարմունքը այս խոսքին առջև։ Ան որ լսելու ագան չունի, թող լսե։ Ինչպես կլսենք այս պատգամը, ինչպես կլսենք այս ինչ որ Իսուս հայտնեց մեզի այս աշխարհին մասին։ Դարբեր ցեվով կգնանք լսել։ Կան որոնք կլսեն, բայց չեն հավանար, կսեն որ ասիգա այնքան լավ է, որ անհավատալի է, չեն գնար հավատալ, ասիգա երեխաներուն համար է, ասի կամ մենք մեզի գսենք, որպեսզի մենք մեզի հանգստացնենք, անանք բան չի գա։ Կան որոնք կլսեն, ուրախությունով կընդունին եւ գսեն, ասիգա ինչ օրհնություն է այս աշխարհը, նոր երկինքը, նոր երկիրը։ Սակայն գսեդերը միշտ կընդունին, սակայն երբ որ նեղություն մը կա, այն ադեն գսեն դերջ։ Կան որոնք կլսեն, կհավատան, սակայն այնքան սպաղած են այս աշխարհի սպաղունքներով, աշխատանքներով, այնքան սպաղած են, որ ժամանակ չունին մտածելու երկնային парքին եւ իրենց հոգեվոր կյանքը գաբրին միշտ դոխուր, միշտ մտահոգ, ասելով հավատացյալ են, եկեղեցի կան, կրնան ապաշխարածլալ, մկրտվածլալ, անտամլալ, սակայն միշտ դոխուր, միշտ հոգնած, բերնավորված, միշտ մտահոգություններով, անոնք են, որ այս աշխարհի սպաղունքները գխեղտեն գսեն խոսքը։ Փոխանակ հույսով լեցված ըլլալու, փոխանակ ուրախությունով լեցված ըլլալու, միշտ դոխուր, ասոնք են, որ գլսեն այդպես։ Եվ կան որոնք գսե Իսուս, որ գլսեն, գհավատան եւ ուրախությամբ գաբրին այս կյանքը։ Սուրբ ոգիով, Սուրբ ոգին բդուղը գուտան, որ է սերը, ուրախություն, խաղաղություն, համբերություն, որ իրենց կյանքը գբերեն այս սերը, գբերեն այս ուրախությունը, գդարածեն այս համբերությունը, գդարածեն այս հույսը, ուր որ հույս չկա, հույս կդնեն։ Իսկ մենք ինչպես լսած ենք, ինչպես կլսենք, ինչ դեսակ աստեցություն ունի այս պատգամը, որ գիտենք բոլորս ամոս, ինչ աստեցություն ունի մեր կյանքերում մեջ։ Ընդունած ենք, այո, սակայն ինչ դեսակ բդուղ,
Uda. Mergan kelumesh. Derdavor, men shidak yevlav le somerlang. Pardankais roskinamar, pardankais yeknain parkinamar vorgus passe mezi. Avinenagan gankinamar pardank. Yenayev bedraper gankelnedank. Cholate usadink, gam heranank, gam cholate anganus parazelalov. Menk dohur yam gevarenk. Havadatsialalov, Christonialalov. Der ortne irchoske. Amen. Ima medik bidionenk, je vlorutiamech bidigenank, je bidi arotki bartmonenank. Je vous invite à rester un instant dans le recueillement et dans le silence. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Everything I need. Christ, my all in all, joy in my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Otigaïnik, Arotiamach. Levons-nous pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette parole du royaume que tu es venu nous annoncer. Comment ne pas te remercier aussi de ce que tu as tout accompli pour que nous puissions y entrer. Merci pour cette formidable, merveilleuse espérance. Merci pour cette parole qui nous remplit de joie, qui nous remplit de confiance dans la vie. Seigneur, apprends-nous à réellement être des hommes et des femmes qui incarnent cette parole, qui incarnent cette joie, cette paix, cet amour, cette espérance qui vient de toi, et que dans le monde où tu nous as placés, nous soyons de celles et de ceux qui témoignent, qui répondent, qui respirent de cette espérance, de cette joie, de cette paix, de cet amour, de tout ce fruit qui vient de toi. Nous te prions aussi pour tous ceux qui soit n'ont pas encore accepté cette parole, ne l'ont pas comprise, ou pour ceux qui sont découragés face aux épreuves de la vie.
ou pour ceux qui sont envahis, étouffés par les soucis de la vie. Te prions, Seigneur, d'accorder la grâce à chacun de réagir et d'être réellement de celles et de ceux qui non seulement ont des oreilles pour entendre, mais qui entendent, qui reçoivent cette parole et qui en vivent chaque jour. Jak navolal que si par kudan ku khoski tamar qui manavant que si par kudan kosh badrastades ais nor yergin que nor yergir ais nor ashkhar urvoral mah bidicholla vor hivan tutun vor sav e pa kudan vor amenich kadarezir vor besi yete abadan kernank metnel gaotem ovder vor ais Rachali batkamin vaganer lang. Yev irabe sovdesh menk bodraper ganker unenank mer ganker garenan daradzel ais bodur ais ser ais khautun ais urachutun ais kuise shmure ovder bosh neman vaganer lang kupar kitamash ortne ovder kuchoske tamen der shmure vor hastad manank habadarim manank Yetşella te ais yankin madau kutuner gam tăjvarutuner mez heratsenen kezme. Iisus Christos nous. Amen. Nous allons terminer par la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.